Nous avons nos têtes baissées, nous voulons prier. Our head bowed down, we would like to pray. Alléluia. Seigneur, nous te disons Alléluia. Lord, we are saying hallelujah to you. Que ton nom soit élevé au-dessus de tous les May your noms. name be lifted up above all names. Nos lèvres célèbrent ta bonté et ta grandeur. Our lips celebrate your greatness. C'est ainsi nous disons This is Alléluia. how we are saying hallelujah. Nous joignons nos voix à celles des anges pour te dire We join Alléluia. our voice to the angels to say Pour hallelujah. te dire Alléluia. To tell you hallelujah. Pour te dire Alléluia, To Seigneur. say hallelujah, Lord. Pour les choses que tu vas faire dans notre For the vie. things that you're going to do in our Les life. choses que tu es en train de The faire. things that you are Et les doing. choses que tu as déjà fait. And the things that you have done Nous te already. disons Alléluia. We are telling you Parce hallelujah qu'il n'y a point d'autre Dieu. because there's no other God. Loué soit Yahweh.
Praise be Yahweh. au-dessus de tout ce qui existe sur la Above terre. everything that exists on Dans the le earth. nom de In Jésus, the name of nous Jesus, avons ainsi we prié. have prayed. Amen. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur notre Dieu. Merci. Tu touches la personne à côté, tu dis tu es béni Touch the person next to you. Say, you are blessed parce que tu es assis à côté de moi. because you are standing next to me. Amen. Amen. Tu regardes encore Look l'autre, again on your other side. tu dis tu es béni. Tell your neighbor you are blessed. Cherche à voir mes contacts Try to get my contact parce que demain details tu me chercheras. because tomorrow you will need me Et ça ne sera pas facile. and it will not be easy. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jérémie chapitre 12. We are going to open our Bible in Jeremiah chapter 12. Verset 5. We'll be reading verse 5. Jeremiah chapter 12 from verse 5. Nous lisons. We are reading. Et après, nous apprêtons psaume 20, verset 1er jusqu'à 7. Afterward, let us get ready Psalm chapter 1. Jeremiah chapter 12, verse 5. Jeremiah, if you get tired in a race against people, how can you possibly run against horses? Alléluia. If you fall in open field, what will happen if the forest along the Jordan River, Wow. even, that's it. Bien. Jérémie 12, verset 5. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Wow. That deep. Et si tu ne te crois en sécurité que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Wow. What is that? Si tu cours avec des piétons If you're running with a pedestrian et qu'ils te fatiguent, and they get you tired, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? how can you race with horses? Ce passage, je peux l'aborder dans plusieurs aspects. I can approach this scripture in different aspects. Si avec des 1000 rentes, tu ne sais pas payer la dîme, If with your 1,000 rand you are unable to pay your tithe, comment payeras-tu la dîme des millions? how will you be able to pay tithe out of 1,000,000? Si la prière de 1 heure de temps te fatigue, If a prayer of an hour gets you tired, comment feras-tu How pour toute will la you veillée do? de prière? for an overnight prayer, how will you do it? Si ton propre mari, If your own husband, tu ne sais pas le maîtriser, you cannot master him, que feras-tu des mariages des autres? what can you do in other people's marriage? C'est une question This is a question que Dieu pose. that God is asking. Si tu cours avec des piétons, If you are running with people, les piétons te fatiguent. pedestrian get you tired. Si tu perds la foi, If you lose faith parce que tu as un polo, une voiture polo, just because you're driving a car, que a feras-tu VW, what will you do avec le Mercedes? with a Mercedes Benz? Si tu as un orgueil, If you are proud avec un appartement,
If you are boasting of an Que apartment, feras-tu avec what will you do une villa? in a full house? Wow. Si tu te perds If you get lost seulement parce que tu as un travail just because you have a job qui te paye $400, that pays you out $400 American dollar, que feras-tu? what will you do? Que feras-tu What will you do avec le travail des millions? with a job that pays million? Mais ce matin, But this morning, je vais aborder le même message I will approach the same message dans aucune des directions que j'ai énumérées. in none of the direction I've mentioned. Mais je vais tirer But I will take le thème après Et- la deuxième lecture. topic after the second reading of the Bible. Par ces passages, Through this scripture, nous comprenons we do understand qu'il y a de différentes vitesses. that speed differ. Il y a la vitesse des piétons We have the speed of et il pedestrians y a la vitesse des chevaux. and we have speed of horses. Suivez-moi très bien. Follow me well. Je vois déjà votre attention. I see already Et your ici attention ahead here. Gloire soit rendue à Dieu. Glory be given to God. Nous lisons maintenant Psaume 20, Let's read Psalm chapter 20, verset 1er jusqu'à 7. the first verse up to verse 7. I pray that the Lord will listen when you are in trouble, and that the God of Jacob will keep you safe. May the Lord send help from his temple and come to your rescue from Mount Zion. May he remember your gift and be pleased with what you bring. May God do what you want most, and let all go well for you. Then you will win victories, and we will celebrate while raising our banner in the name of our God. May the Lord answer all your prayers. Up to 5? Yeah. 7. Up to 7. I'm certain, verse 6, I'm certain, Lord, that you will help your chosen king. You will answer my prayers from your holy place in heaven, and you will save me with your mighty arm. Verse 7, some people trust in the power of chariot and horses, but we trust in you, Lord God. Amen. Amen. Au chef des chantres, psaume de David, que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom de Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire il t'envoie du secours. Que de Sion il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous réjouissons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Nous disons Amen. J'ai mis ces deux passages ensemble I put these two scriptures together
pour montrer la différence de certaines vitesses. to show the difference when it comes to certain speeds. Le premier passage nous parle de piétons. The first scripture speaks about the Le pedestrian. deuxième passage, ça nous parle aussi de la And vitesse des it chevaux, also speaks about the speed of horses, qui est plus rapide que celle. which is more Des faster piétons. than the pedestrians. Et le troisième passage conclut And the third scripture that en concludes, comparant la vitesse des chevaux trying to compare the speed of horses à celle des secours de l'Éternel. to the help of the Lord. Et ce matin, And this morning, je veux parler sur la vitesse de la grâce. I would like to speak about the speed of the grace. Nous acclamons très fort pour la parole. Let de us Dieu. clap for the word of God. Bien-aimés, Beloved, il y a des vitesses dans la vie. there is different kind of speed in life. Je disais à quelqu'un, I was telling somebody, il y a tantôt dans la vie, there is some time in life vous réalisez à combien you realize votre vie est en retard how much your own life is so late par rapport à beaucoup de choses. if you compare toward other things. Même pas par rapport aux autres, Not par rapport even même à toward vous-même. other people. Sometimes you compare yourself to yourself. Vous réalisez comme You ça, just come to realization. vous dites, You tell yourself, je suis en retard de beaucoup de choses. I'm late on a lot Je of devrais things. être I'm supposed to à ce niveau. be on this level. J'ai couru avec des piétons. I was running with pedestrians. Ils m'ont fatigué. They made me tired. Ils m'ont They fatigué. made me tired. Et j'essaie avec des chevaux. And I'm trying with horses. Je me suis heurté. And then I hurt myself. Mais ce matin, But this morning, je vais vous montrer I would like to show you une autre dimension de la vitesse. another dimension of speed. Alléluia. Amen. Que j'appelle That I call la vitesse de la the grâce. speed of grace. Bien-aimé, Beloved, il y a certains retards dans la vie. there are certain delay in life Même si vous appliquez les principes, that even if you apply principles, vous n'allez pas rattraper you will not catch up. ces retards. Alléluia. Amen. Même si vous appliquez les principes, Even if you apply the vous principles, n'allez jamais rattraper you will les retards. never be able to catch up. Je vous donne l'exemple. I'll give you an example. Abraham était déjà sur la terre promise. Abraham was standing on the promised land. Il était déjà là. He was already Et there. Dieu lui dit, And God tells him, tes descendants your descendants, iront en they esclave shall go in slavery pendant 4 siècles. for 400 years. Et après And cela, afterward, je vais leur remonter I will bring them back pour retourner ici. for them to come back here. Pour le cas d'Abraham, For Abraham's case, ce n'était pas quelqu'un qui voulait aller à la terre promise. it was not somebody who was willing to go to the promised land. Il était déjà là. The man was already there. Mais il y a des choses qui se passaient But there are things that took place où ces enfants se retrouvent dans une situation de retard de 4 siècles. where his own children found themselves late behind, Or, la pensée late de for Dieu 400 years. Well, était que the man par of God Abraham, was that through Abraham, Israël devient une nation. that Israel will become a nation. Pendant ce temps, During this il y avait time, d'autres nations qui se développaient. there was other nations that were developing Mais themselves. Israël régressait. But Israel went backwards. Vous savez, je me regarde tantôt comme Africain. You know, I look at myself sometimes as an African Je man. regarde les grâces que nous avons. I look at the grace that we have. Et je me regarde aussi par rapport à ma nation. And I look at myself according to my nation. Je constate le retard I notice that we are late. que nous avons. The delay Et that c'est we là, have. c'est là quand ça monte dans mon esprit. And whenever it comes in my spirit De voir un jeune Africain to see a young African se jouer de sa vie, playing with his life, j'ai dit à moi-même, I tell il myself, ne réalise he does not que nous realize sommes en retard. that we are so late.
en retard. We are late. Laissez-moi vous dire un exemple. Allow me to give you an example. Si j'étais blanc If I was a white man et que vous étiez tous des blancs, and you were all white men, avec le nombre que nous avons with ici, the number that we have here, j'allais être millionnaire. I was going to be a millionaire. Vous êtes d'accord? Do you agree? Mais avec le même nombre que nous But avons with the ici, same number of people, on ne parvient pas we are unable même aux centaines, even to get the thousands, des milliers the hundred of thousands. de rentes. We are unable to reach the hundred thousands of rand. Mais cependant, Meanwhile, Dieu God m'a donné une vision has given me a qui vision m'exige des millions de dollars. that need millions of American dollars. Ma vision My vision n'exige pas des millions de rentes. does not need millions of rand. Dollars. It's in American dollar. Et je constate, je dis, And I notice, I say, quel retard, what a delay, quel écart, what a gap, quel gap. what a gap. J'aimerais que tu amènes la même réflexion dans ta I would vie. like you to bring the same Tantôt reflection tantôt applied in your tantôt life. tu penses, hein, Sometimes you think tu es à la page. that you are updated. C'est pourquoi That why tu es distrait. you are distracted. Parce que quelqu'un qui comprend qu'il est en Because retard, somebody who understands that he is il late, sait une chose, he know one thing, que le temps n'est pas à sa portée. that the time is not on his control. Parce qu'il est en retard. Because he's late. 400 ans 400 years de retard. of being late. Un jour, Dieu envoie un libérateur. And one day God sent Les autres nations somebody to freedom. déjà organisées. Everything was organized. Égypte déjà puissant. Egypt was already organized and Syrie powerful. déjà puissant. Syria was already mighty and powerful. Israël esclave. Israel is under slavery, Mais avec une promesse. but with a promise. Alléluia. Amen. Avec une promesse. Carrying a promise. Mais en retard de 430 But they were ans. late of 400 good years. 430 ans. 430 good years. They de were la late vie. in life. Un jour, Moïse arrive. One day, Moses showed up. Maintenant, ils vont sortir. Now they have to come out. Voici les calculs These are the calculations de la vitesse de la grâce. of the speed of grace. Dieu sait, God knows en traversant l'Égypte, that la mer Rouge, by crossing the Red Sea, ils ne seront plus sous l'organisation gouvernementale de l'Égypte. they will no longer be under the Ils organization seront of the Egyptian abandonnés government. à eux-mêmes They will be left by themselves, comme une nation. just as a nation, Une population de millions. with a population of millions. Dieu comprend. God do understand. Dieu comprend. God do Même understand. si je demande à ce peuple de cultiver, That even if I ask these people to, même si je cultivate demande à the ce land, peuple de travailler, even if I ask them to work, c'est comme un jour Dieu m'a dit, it's like one day God told me, même si even if toute l'église va apporter la totalité de leur salaire, the full church will bring the totality of their salary, c'est-à-dire les gens travaillent meaning people are et working ils amènent la totalité de leur and they salaire, bring the full wage, cela ne suffira pas. it will not be enough. Ne regarde jamais les gens. Don't look at people. Regarde-moi. Look at me. Regarde-moi. Look at me. Si tu veux rattraper If you want to catch up et faire la différence, and make a difference, voici
Je parle avec la pensée de quelqu'un qui est en retard. I'm speaking with the mind of somebody who is late. Et je parle aux gens qui sont en retard. And I'm speaking to people who are late in their life. Listen, do not intimidate me with your juries. I know you are late. Alléluia. Amen. Dans la vie, In life, il y a des vitesses. there are speeds. Nous avons lu qu'il y a des vitesses de piétons. We saw that we have a speed of pedestrians. Je faisais un peu de recherche sur la vitesse. I was doing a research on speed. Les scientifiques m'ont dit comment on calcule la vitesse. Scientists told me how to calculate the speed. J'ai constaté, ils ont I dit, noticed they say la vitesse égale speed equal to espace divisé par temps. space divided by time. C'est ce qui détermine la vitesse de This is quelqu'un. what La determines the vitesse speed d'une of a chose. person or Et- a speed of a thing. On me dira ceci, And I'm being told this. la vitesse la plus vitesse, The speed that is more faster c'est la vitesse de la lumière. is the speed of light. La lumière quitte le soleil The light leaves the sun pour atteindre la terre to reach the earth dans une seconde within a second avec la vitesse de with the plus de speed 315 of 000 over par 300,000 seconde. million in second. Et on commente ceci. And they are commenting saying C'est plus rapide que la prononciation du mot sec. Tu vois, quand tu veux dire celebrity, avant de terminer, the speed of the light is much faster la lumière du than soleil the quitte le pronunciation soleil when you want to say sur la terre avant que toi tu celebrity, just termines. as you're about to say. The light Donc, is faster than combien that. c'est plus rapide. How faster is the light? Mais cependant, Meanwhile, la vitesse de la grâce the speed of grace est plus rapide que la is vitesse de la faster lumière. than the speed of light. Alléluia. Amen. La vitesse de la grâce est The plus speed of rapide grace is much faster que la vitesse than the speed de la lumière. of light. Qu'est-ce que je vais atteindre dans ce message ce matin? What am I after in this message this Je vais morning? tourner I le will- regard I'm trying to turn your de focus, celui qui m'écoute the focus of those who are listening to me maintenant now, à tourner ce regard vers to turn his focus toward la vitesse de la grâce the de Dieu. speed of God's grace. Je dis à quelqu'un, I'm telling somebody, tu ne réussiras pas ta vie you will not succeed in your life sans cette vitesse intervenir en toi. without the intervention of this speed in your Le life. retard est grand, Moïse. The delay is so much, Ça a Moses. commencé à partir d'Abraham. It started from Abraham. Maintenant, tu es né. Now you are born. Vous savez, You know, je parle avec d'autres pasteurs I speak with other pastors, où je les vois à la télévision. or maybe I see them on Mais TV quand in quand that il est là, family. il part dans cette église belle Meaning, que when vous he is voyez. standing in Il est la the beautiful quatrième church that you see, génération. that pastor is on the fourth generation of pastors in his family. Toi, But you, tu es encore la génération 0,5. you are the pioneer, Parce or que tu you n'as are même the pas encore generation. terminé ta génération. You are on 0,5 generation because you haven't even finished your own course. C'est ainsi qu'il faut faire attention pour comparer les gens. This is how you have to be careful comparing people. Alléluia. Faut faire Amen. attention. Be careful. Vous voulez me comparer moi You want to compare de me. la génération 0,69. I am on a generation of De quelqu'un qui 0,9. a hérité With après 4 somebody who have générations. already inherited through his bloodline, is on the fourth generation. Hériter les bonnes choses. And you want to inherit good things. Alléluia. Amen.
Maintenant, Moïse se retrouve. Now Moses found Il himself. va se retrouver seul He found himself avec la alone nation. with the nation. Or, l'économie d'une nation While the economy of a nation, est basée par l'or. it's based on the value of gold. Et il dirige la It's nation leading this nation vers le désert, toward the wilderness, où naturellement ils ne peuvent pas trouver de l'or. where naturally they cannot find gold. Maintenant, Now here there's an intervention la vitesse de la of grâce. the speed of grace, Où Dieu dit where God says aux enfants d'Israël, to the Israelites par la bouche de Moïse, through the mouth of Moses, allez go, demander. ask. J'aime la grâce. I like grace. Normalement, Normally, selon le principe, according to the pour principles, bâtir l'économie avec for de you l'or, to build an economy with gold, il faut creuser. you have to dig. Creuser, You have to dig. raffiner, You have to refine the classer dans gold des banques, and they put it in the et bank. vous avez la valeur de votre And économie. you have the value of your economy. Tout ce que nous avons comme l'argent, Everything that we have ce ne as sont que des money. récits, These are just like a receipt des lingots d'or of a quantity of qui gold sont épargnés à la that réserve are banque. being paid in the reserve bank. C'est ce qui fait l'économie. This is what makes the strength of the economy. Dieu maintenant dit, God now is saying, s'ils vont creuser, if they have to dig, ça va prendre combien de temps? it will take how Ça va long? prendre des années. It might take years. Je reconnais que c'est un peuple en I retard. do acknowledge that these people are Je late. reconnais qu'ils ont le retard de 4 I siècles. acknowledge that they are behind 4 centuries. À la place de creuser, Instead of allowing them to dig, la bouche a creusé pour eux. the mouth has to dig for Allez them. demander Go and ask aux to Égyptiens the Egyptian people. qui vous donnent des vases d'or, Let them give you qu'ils vous donnent des Their- vases de l'argent. gold and silver. Et Dieu fabrique And God mix up des circonstances circumstances où les enfants de l'Égypte where the Egyptian, les chassaient en disant prenez, they were chasing them away, telling them, take it and go, allez. and go. Et la Bible utilise le And langage the pour Bible dire, does use the language saying, ça j'aime ça. I love Et this. je parlerai de ça un autre jour. I will quand Dieu speak voudra. about this in another day, God willing. Ils ont pillé les Égyptiens. They actually had to take, to plunder the Egyptians. Donc il y a eu un transfert It means there was a transfer qui s'est fait that was being done just dans l'après-midi. in the afternoon. Subitement, Suddenly, ils se sont retrouvés avec des réserves d'or. they found themselves with reserve in gold. Et ils ne savaient pas encore They didn't know yet que pour Dieu, that for il God, savait qu'il a besoin de faire les choses avec He knew that He had things to do with des them. réserves d'or And the reserve in sur le gold, point He gave them to que the quand extent il construit that when there was a need to build la tente de Dieu, the temple for God, il y avait suffisamment de l'or there was enough gold sur le point que Moïse to a the extent stoppé that l'offrande Moses had to stop the collection of the offering pour bâtir le for temple. them to build the temple of God. Donc, juste l'après-midi, Just in the afternoon, la vitesse, the speed, la récupération the redemption de 4 siècles of 4 centuries, était faite dans l'après-midi. it was done Je ne in parle an pas d'un afternoon. jour, je I'm not parle talking about a de full day. l'après-midi. I'm talking about the afternoon. Ils ont récupéré They managed to get tout ce back qu'ils pouvaient faire pendant 4 everything that siècles. they were able to do for 400 years. Alléluia. Amen.
La vitesse de la grâce. The speed of grace. Tu dis à quelqu'un la vitesse de la Tell grâce. somebody the speed of grace. Je ne décourage pas les gens à travailler. I'm not discouraging people to work. D'ailleurs, vous me connaissez, j'enseigne sur You le know, principe. I always teach on the principles. Mais je vous montre But I'm showing to ce you qui est plus élevé que le principe. that which is higher than principles. Tout pour quelqu'un qui est en retard. Especially for somebody who's late. Alléluia. Amen. Pour quelqu'un qui est en retard. For somebody Pour who's late. quelqu'un qui est en difficulté. For somebody who's in Pour difficult quelqu'un qui est situation. coincé. For somebody who's stuck. Il faut comprendre You have to understand qu'il y a une vitesse. that there is a kind of speed Au-delà de vitesse. beyond speed. Au-delà de vitesse. Beyond speed Qui existe sur la that terre. exists on this earth. Grâce de Dieu. God Je ne grace. parle pas seulement de la I grâce. am not speaking just about Mais je veux grace. plus vous montrer But I want to show que la you grâce est plus that rapide. grace is much faster. Plus rapide. Much faster. Et si vous connaissez And cela, if you know this, vous allez commencer à utiliser cela you will start using it dans votre vie, in your life, dans toutes choses. in Quand tu everything. regardes le retard, When you look at the tu comprends delay, une chose? you understand one thing. Oui. Yes, il n'y a rien de ce que je peux faire there's naturellement nothing that I qui can do peut naturally me faire rattraper mon that retard. can help me to Mais redeem si the je time. m'appuie à la grâce de But Dieu, if I lean on the grace of God, je vais surprendre le retard. I will surprise the delay. Alléluia. Amen. Je vais surprendre le I will retard. surprise the delay. Les enfants d'Israël The Israelites, étaient surpris they were qu'ils surprised. possédaient l'économie de 4 They were siècles surprised juste to dans un possess the après-midi. economy of a 4th century just in an afternoon. C'est pourquoi j'aime Dieu. That's why I love Dis à ton God. voisin la Tell grâce. your neighbor grace. Dis à ton voisin la grâce. Tell your neighbor the grace. Dis à ton voisin la grâce. Tell your neighbor the grace. Oh Jésus. La vitesse de la grâce The speed of grace fait que les choses qui boitaient, make it possible that things that were not working well, peuvent commencer à marcher. they can start working well. La vitesse de la The grâce speed of grace fait que les choses qui rampaient make it possible to see things that were crawling, commencent à courir. they will start running. La vitesse de la The grâce speed of fait grace que les choses qui couraient, make it possible to see things that were running ça commence à prendre du vol. to start flying. Alléluia. Amen. Et la grâce, And the grace, la vitesse de la the grâce, speed of grace, plaît la terre. make the earth shake. Ça, ce n'est pas moi qui dis ça. This is not I saying it. Nous allons lire ça. We are going to read it together. Ça vous tremble. It makes you shake. Ça vous fait trembler. It makes you shake. Même les gens qui aiment la politique, Even ça the fait là, people ça leur who tremble. like politics, Même les scientifiques, les even scientists, intellectuels, people who are la very vitesse de intelligent, la grâce fait the trembler speed la of grace terre. makes the earth shake. Si vous ne me croyez pas, If you don't believe me, ouvrez Proverbe 30, open Proverbs chapter 30, verset 21 jusqu'à 23. Proverbs chapter 30. We're reading verse Oh 21 Jésus. and up to 23. Écoutez, There are 3 or 4 things il y a 3 ou 4 choses that makes the earth tremble qui font trembler la terre and are unbearable. A slave, et que la terre ne supporte pas. number 1, a slave who becomes king. Un esclave qui vient à régner. A fool who eats too much. Un insensé, zoba,
makoma kolia mingi. A hateful woman who found a husband. Une femme dédainée qui se marie. Moi si oyo bobenga etula abali. And a slave who takes the place of the woman who owned her. Et une servante qui hérite de sa maîtresse. Hein? La Bible dit, The Bible il y says a trois choses there are three things qui font trembler la terre that make the earth shake. et dont la terre ne supporte. And these things the earth does not accept it. Dans le style de ces psalmistes, il dit, il y en a quatre. The psalmist said there are four. Il dit Say number one, un esclave a slave vient à régner. who become a king. Tipona toyeba ye. This man, we knew him. Alagi zoba, Other people, they will testify he was a stupid. esclave, He was a slave. makomi président. But he's ruling now. He's a president. Alaki cuisinier, He was working in the kitchen. makomi président. But now he's a La president. Bible dit, The Bible ça says fait trembler là, these things make et the la terre ne earth shake. supporte. And it's unbearable. C'est la vitesse de la grâce. This is all about the speed of grace. Beaucoup ça la tendance. You can have tendencies Mais or esclave. opinion. A commis président. But then a slave Bosali can become a batandance. president. You try to have different opinion. Mais garçon ndoko beta ba dame na coin. But the same boy who was busy only playing A commis PDG in à the Jacobine. corner is now the CEO of a company. Est-ce que ngam na lobi yango? Am I the one saying these things? Na interpréter kututé. I didn't even interpret the scripture. C'est clair. It's La clear. Bible dit ça fait trembler The la Bible terre. said these things make the earth La shake. vitesse de la The grâce, speed of la grace. vitesse du soleil ne fait pas trembler la terre. Listen, the speed of the sun D'ailleurs, or la the light terre does not la make the maîtrise. earth shake. La terre en a besoin The earth needs it. de When that light comes, toute autre vitesse. because the earth needs it, the earth is able to control, to master the speed of sun La and the terre, light. hein? The earth Apesaka ngo. is able to contend, to Il y a master the une speed vitesse of the que la light Bible and the dit. sun. But there is a speed La terre which the Bible mentioned. supporte It says pas. that it's unbearable. The earth is shaken. Quand on dit un esclave, When we Donc, say a slave, bino bana yamboka. it means Vous comprenez? you are the citizen. Vous comprenez? Do you understand? Les esclaves étaient des étrangers. Slaves were foreigners. Bino bana yamboka. It means you as a citizen, Mo travaillaka na pharaon you working with a pharaoh des années et des années. for years and years. Et ici survient un Joseph And here come a Joseph qui sort de la prison. coming from prison. Il devient premier ministre. He become the premier minister in the country. La terre The earth ne supporte pas ça. does not contain this. It's Et ça fait unbearable. trembler la And terre. it makes the earth shaken. C'est pourquoi j'aime la vitesse de la grâce. That's why I love the speed of grace. Partout où la vitesse est intervenue, Everywhere there's an intervention of the speed of grace. it makes a headline. It makes the headline, Donc un grand sujet. the big topic. Quand la vitesse de la grâce est... When the speed of grace Tout intervenes, le monde en parle. everyone who speak about it become the talk of the C'est pourquoi town. on dit ça fait trembler. That's why we say it makes the earth shake. Ça fait trembler. It makes the earth shake. Donc quand tu vois les gens trembler, Meaning when you see people shaking, là où la vitesse de la grâce est intervenue, where the speed of grace intervenes, c'est biblique. it's Ce from que the Bible. je veux te montrer What I would like to show you, cherche aussi à faire trembler it's also trying to la shake. terre dans ta génération. I'm trying to show you the thing that makes the earth shake in your generation. Un esclave A qui règne.
slave who's ruling. Muto bandako laksa na classe. A person you were showing or helping in school Comment prononcer le français? how to pronounce English. Mais un jour, And one day, ok toke ozoluka musala. you go knocking, looking for a job. Ba fungolelo porte. And then as they open the door, Mwana chiki na bino. you find out that the one sitting on the chair, he used to be in the same class, school Après with le you. Then you say, Mais tipo yo. oh, but this guy. Tu ndo benge chancelier. But we used to call him chancelier. Oh. Wana tali And okarabi. then he looked at you saying, Sylvain, c'est moi. oh, Benjamin, it's me. Yeah. Come forward. Sikoyo moko motuna me ba France then ba français makasi you na saki na start CV. asking Muto yourself, otana ngote. but all this English I put down in my CV, this guy will not read them. Tes mains et tes Then papiers commencent à your trembler. paper and your hand are Parce que shaking. c'est la vitesse de la Because grâce. this is the speed of grace. Et puis monsieur moi na And then mère. it tells you, oh, Chango my wana. brother, don't take your CV, Lobi put yaka aside. obanda. Please, tomorrow come and start Lobi working. moko bimi lobi est-ce que musalo eza penda sérieux? Listen, and then yourself, you surprise, you say, is Parce que this job a connais, serious job? je connais. Because I know. Na meka peut-être côté musupo ekoza sérieux. Let me try elsewhere because this is not too serious. How can it be so Tu easy? sais ce qui te fait trembler? Those are the things that make you shake. C'est la vitesse de la grâce. Listen, it's the speed of grace that makes you shake. Ça passe, ça Everywhere fait it trembler. goes through, la terre. it makes the earth shake. Vous voyez ce que j'ai compris? Do you know what I understand? Donc, si je vais marquer l'histoire, It means if I have to make il ne something in faut the pas, comme story, nous avons lu, s'appuyer sur des chevaux. we have to avoid, as it is written there, to lean on horses. Il ne faut pas courir avec des piétons. You must not Vimba run with makolo. pedestrians. Listen, you get tired, your feet will be swollen. Vimba makolo. Your feet will be swollen. Cherche cette vitesse-là. Try to look for this speed. Accroche-toi à la vitesse de la grâce. Hook yourself on the speed of grace. Tu vas faire trembler les gens. You make people shake. Onga newcomer. Oh, I'm a newcomer. Kobanga ba old comer. Listen, do not be afraid of the old comers. Avec la grâce. With the grace, Bamonaka newcomer ye aparke mutuka moboye. then they will be surprised that you're a newcomer, but you're already parking your car. Ils vont trembler. Listen, they will be shaken when the city Ce is. n'est pas qu'on l'a cité, c'est dans la loi. It's in the Il faut que la Bible. terre tremble. The earth must be shaken. Batal babi, Then they look at you surprised. on dirait moto bengana ina flat. But this is the guy, come again. Moto bengana ina flat. This is the guy who chased away from the apartment. Mais But, oiseau parquet eza is the one- eza Rolls Royce. and he's not just parking any car, he's parking a Rolls Royce. L'air moko lobi il faut la allouer. And sometimes you say, no. Possibly this must be a hired car. Vous savez pourquoi les gens se posent toutes ces Do you know questions? why people ask themselves all these Ça questions? fait Because the news is making them shaken. trembler. It makes shakes. Parce que comment que nous vérifions? People, they started trying to go to check up on you. Il n'a rien dit. Oyo parquet But you never say anything. You just park your car. You are not saying a thing. Okitio bimi. As you comes out, Bango bakomo kendo luka batala soko signe ya avis. they Eza na started trying sima. to go around the car to check if it's an hired car. Maybe there's a sign of the company there Après, that's hired tomoni car. signe ya avis te. Then we didn't see any sign of Avis company there. Bien-aimé, Beloved, la grâce de Dieu the grace of God, fait trembler la it terre. makes the earth shaken. Une femme de dernier. A woman who was Boye- despised. C'est ça le terme. Thank you. Quand on parle d'une femme de dernier, When en they hébreu, speak about a despised woman in Hebrew, on parle d'une femme they speak about a kind of woman que tout le monde that everyone a témoigné has testified qu'elle avait un mauvais témoignage. that she had a bad Écoutez testimony. bien, c'est ça. Listen to me well. This is it. Donc, bobeta ba masolole na Meaning, kwa. you have already spoken about her, spoken against her. Bazwaye. And there are other people who even Masakana went na out ye. with her and play with her.
Les femmes mariées n'aiment même pas comme on a moi si on a pembe na mobile na bango. And the married woman do not even want to see that woman next to their husband. Quelle bonne association de femmes mariées. Be careful with the association of married women. Bazana ba ser musu bazana ba etiquette ya ba They femme have other sisters, you know, they check on them and then they try to position themselves. Sokozo solane kaka. When you talk to her, L'herbe osilisa. as you finish, you just see. Grâce à tout bonda solani. You know, when you, as a man or brother, you talk to that sister, when to finish, your woman, your wife will ask you, what were you talking about to this woman? But she's our sister. What sister? Is she a sister? That will be the reaction of your wife. Vous comprenez la femme Do you bénie? understand the woman who's being despised? Mais un jour boye, But one day, invitation à Hilton Hotel. then you are invited to attend a wedding ceremony in Hilton Hotel. Bozotuna nani yango abali? You start asking yourself, who's that getting married? Premièrement balobi ke abali ministre mundu ndebele mundu. First of all, transport. she is not getting married just to any man. Sbu ndebele. He is getting married to a minister. Ministre de transport. Minister of transport. Pas ya gouvernement ngambo kuna gouvernement wa. Not a minister of a small government. I'm talking about a big government here. Oh. Mais na moni kombo bazocha. But then I see the name that they are putting here. Na luka kombo bien peu kolela mutu. Let me check properly. Maybe I'm not seeing clearly. Mais nazomona kombo But bachawa. I see the name that they put here. It seems like, Mais o ser matonge. but this is a sister, Sister Vusi. Maintenant tu poses la question matonge kaka. You ask yourself, but is she the same one? Mutozo tu nazo yokanda kazo répondre. On dirait ye, ngapi bayebisi nga ye, mais je n'ai pas de preuve. But the person you try to consult, he also tells you, but it seems like it's her. But even I am not sure. Ba même lorsque invitation bache photo. Then they bring to you an invitation with a picture. Encore bata mikolo bazobala bazochaka photo pour douter. Especially people who are getting married these days, they are putting their picture so you don't doubt. Tu regardes comme ça. Then you look properly, you tell yourself. Tes photos font la sœur naïe. But maybe this picture, maybe it's her sister. Yeah. Then you are being told it's him or it's her. Après lobby. And then afterward you say, but this world is not fair. The world is not fair. Some of us, that minister could not notice us. Listen, the minister does see you. But the problem here is that the speed of grace it actually made the minister to notice her, not you. J'aimerais dire à quelqu'un. I would like to tell somebody. Même que tu respectes le principe. Even though you respect the principles. Mais ne joue pas. But do not play avec la vitesse de la with grâce. the speed of God's grace. Les Satan ne s'accroche pas aux chevaux. You must not lean on the horses. Tu en as besoin. You need horses, yes. Mais il dit. But he's saying. C'est là. These other ones, sur leur char. They are those who are leaning on their sur leurs horses and others leaning on their chariots. Mais nous, but us, c'est au nom de l'Éternel. It's in the name of the Lord. Par là, qu'est-ce qu'il veut dire? What was he trying to say? Quand David disait cela, when David was saying these things, il avait les chars. He had chariots. Il avait des chars. He had chariots. Il avait des chevaux. He had horses. Mais il a compris. But he didn't understand malgré les chars, that despite the chariots, malgré les chevaux, despite the horses, la grâce de Dieu, the grace of God, transforme plus rapide que it's more faster. Plus rapide. It's more faster. He say again, un insensé, a stupid person qui est rassasié de pain, who is full of bread, has enough to eat. Ici, on ne parle pas katondaka. Here they are not talking about a stupid person who is just eating. Ça dit ceci. Here it's saying this. Un insensé, a stupid person qui touche l'abondance, who is enjoying abundance. Boyebié, you know the person?
ayebi ko calculer te. He doesn't even know how to do calculations. Ayebi ko calculer te. He doesn't know to calculate. Mais akomi na supermarché. But he owned a supermarket. A calcula ka bentere ndenge nini. Now, how can he calculate his own interest? Ah, This Jésus. person here owns now a supermarket. How does he calculate his Jésus. benefit? Je connais un grand businessman I know a great businessman qui ne sait pas écrire. who does not know how to write. Je le connais. I know him. Aïbo komate. He doesn't know how to write. Il dirige But he is les gens ruling. qui savent écrire. He's leading people who know how to write. Sobo pesi lettre atanga. If you give him a letter to read, Aïbo sabino ka tanga ngo balobi ni ko. he'll just tell you, read it yourself. What is it saying there? Soki pe offente. If you lie, Etika lika ndengo offente wana. just the way you lie, you remain like ayebi na that. eko te. Because he doesn't know how to read. Eko calculer bentere. But if it's come to calculate his own interest, Aleki bana yese. he's better than a Aleki university bana, student. aleki. He is better than a Aleki. university student. He's better Et than tu them. regardes ça qui And dit as you look at him, la vitesse de la you tell yourself the speed of God's rend grace. la terre injuste. Then you will say that this world is not fair. Parce que cette vitesse Because this speed ne collabore pas avec le principe. does not collaborate with principles. It takes me years to understand it. Ça m'a pris des années pour comprendre ça. Maybe it will take you hour to understand it. Peut-être que ça va te prendre des heures pour comprendre ça. Life, La vie, là où la grâce intervient, where grace intervenes, life is not fair. la vie n'est pas juste. C'est pourquoi la terre tremble. That's why the earth Vous is savez shaking. pourquoi la terre tremble? You know why the earth is Parce que shaking? la terre est soutenue par le principe. Because the earth is sustained by La Bible principles. dit il sustain everything by the word of his power. La Bible dit qu'il soutient toutes choses par la Quand on parole, parle de la la puissance de sa création, parole. la création est soutenue When you speak about the principe de la parole de creation Dieu. is being sustained by the principles of God's word. Maintenant, quand une chose passe en dehors des Now, principes, when something happen or go through la terre est déséquilibrée. out of the principles, the earth is shaken. Alléluia. Amen. Et c'est à cette vitesse-là. It's on this speed here Bien aimé, t'as là. that, beloved, listen. You see, as you walk Il around, faut boyebaka déjà. sometimes you have to know. Au monde ngo vuta na pays obuta wana. You see, as you come where you come from, Boza na retard. you are very late. Na pays na bino lelo bazo enseigner batu tax. Bazo enseigner batu. In your country where you come from, they are teaching people about tax. Et batu bazo bouder, batu bazo discuter. And there are people who are murmuring, they are arguing about. TV batu siliki. And other people get cross. Why tax? Tu regardes comme ça, tu dis, It's an mais issue. Mukili est en retard. And then you look at them, But how also they discuter behave now while with you are here. You Tax. say, but these people are late. Tax tu is normal na mikili. But listen, in developed countries, when they talk about tax, it's something that is normal. It's established. Et ça non débat à parlement. Et pas na bino ça débat à parlement. Listen, in your country, they are debating about tax in the parliament. Alors quand tu viens d'une nation pareille, Now, when you're coming from a nation like this, comprends que vous en arrêtez. understand that you are very late. Prenez la vie au sérieux Take life et seriously appuyez-vous sur la grâce de and Dieu. then lean on the grace of God. Otherwise, Le retard ne sera pas récupéré. you will not be able to catch up on your delay. Mais les gens ne réalisent pas. But people do not realize this. Il y a des retards dans la vie. They are delayed in life. Ton petit frère. You look at your young brother. Tu vois comment ton petit frère est stable. You see how your young brother is established. Stable. Is established. Toi-même tu dis, You tell yourself, ce qui au tchèque grand frère. if you just want to show off on being a big brother, Au coup. you will die. Donc tu parles
demander it means you go and you ask, you humble à yourself. ton petit frère. You go and ask to your young brother. Ozo préparer ba maloba nini oloba. Listen, you even prepare, you meditate on the word that you're going to tell your young brother Pour to que ask tu sois something accepté. so that you be accepted. Sometimes you meet in a family gathering, La grâce fait trembler la terre. the grace make the earth shaken. Bazui kiti ya bien. They take a nice chair. Bapesi petit frère na yo. They give to your young brother to sit on. Yo yaya And oye. then you, the big brother, as you show up, Sans protocole. Ça without tremble la any terre. protocol, no, people, they don't even Mutu care. kupezo kipete ke yaya No ye. one cares that the big brother is around. They Oba don't yebi care. présence na yo. Because they know that your Na presence, absence na yo. or either you are absent, Égal à soi-même. either you are around or you are not there, it means nothing. Mais tu ne réalises pas. But you do not realize Au-dessus des lois de la that nature, above the principle of the nature, Dieu God a disposé une voie has availed a qui way est plus rapide, which is qui faster, peut te faire rattraper les that choses. can make you redeem things, to catch up on Bobetaka things. masolo ya Esaú. Sometimes you talk about Esau, Mais Esaú asuka Esaú te. but Esau never had Esau. Esaú a récupéré kaki droit de Esau managed to get back his Qui savent ça? birthright. Who know about this? Dieu l'a dit. God said, Si tu luttes if et you que tu enlèves le joug de ton cou, you strive tu vas and récupérer you les choses. take the burden from your neck, C'est ça you'll la be able bénédiction to que catch son up. père lui a donnée. This is what his father told him. Si tu luttes If you et que tu fight enlèves le joug and de you ton take cou, off the burden from your neck, tu vas récupérer les choses. you'll be able to catch up on Un things. jour, And one day, Isaac se présente. C'était qui? Jacob. Esaú et Jacob. Jacob. Jacob se présente devant Isaac Jacob found himself before Esau avec ses bénédictions. with his blessing. Il lui dit, He's saying, je vais atténuer la colère de mon grand frère I'm going to lighten the disappointment of my brother par les dons. by offering him Mais things, il a oublié gifts. But he forgot. Que Dieu avait disposé But God have already availed une possibilité de sortie a possibility to come out. que Esaü avait déjà And récupérée. Esau had already managed to catch up with Il dit himself. à son frère, He told his brother, prenez tout ça. please take all this as a gift Esaü from lui me. dit, mon frère, You know, Esau was now answering, saying, tikala nanga. my brother, I don't need this. Car Keep it. l'Éternel Because the Lord God a déjà récupéré la situation de la already bénédiction. took the control of the situation. L'Éternel a déjà récupéré. The Lord have already taken the control of the situation. Jacob était choqué. Jacob was under a shock. Choqué. He said, what? Parce qu'il savait Because he que was lui, il était parti avec toute la bénédiction. that he went with the whole blessing. Mais il y avait un article. But there was an article. Il faut bien écouter Dieu. You have to listen to God well. Je n'ai pas étudié dans la vie. I did not study in life. I'm not Je educated. suis venu en retard. And then I got J'ai presque here tout raté dans la late. vie. I missed almost everything in Mais ce life. matin, j'ai dit à quelqu'un, But this morning I've come to tell somebody il y a un article. there is a decree Où tu vas dire à Jacob, where you tell Jacob, petit, oh, young brother, wanaweza bakopa Rebecca. listen, these were arrangements from Rebecca. Yo bolamba te petit. Yo bolamba. Listen, you don't know how to cook. Maman Rebecca mtasalaka bakopwana. Nzambe pa opna bango. La bénédiction, il y a descendance zwana yo. Listen,
The blessing of inheritance, you can take that. Yabanda olukane ya descendance te. Listen, he was not after the blessing of the inheritance. Alelaka bénédiction ya grand frère, aboyi petit frère asal saye. Listen, he wanted to remain the big brother. He refused the young brother to help him out. He wanted to remain the big brother. Faut regarder, tu dis c'est vrai. You know, sometimes in life you have to look petit and frère say, akosal sanga, ce n'est pas un problème. the young brother can help me, it's not a problem. Maintenant dépendre na petit frère. But I cannot depend on my young brother. That's worse. I refuse this. Because the word that he's using, I'm the one who taught him how to speak. The vocabulary that he is using today, I taught him to say it. Even the way he's walking, I help him on how to walk. C'est une malédiction. It's a curse de dépendre à ton petit frère. To depend on your young brother. Mais il y a une voie de sortie. But there is a way out. La grâce de Dieu, the grace of God, peut t'aider à récupérer la situation. Can help you to redeem the situation. Avec une vitesse with a kind of speed qui ne peut pas être calculée à la nature. That cannot be calculated by nature. Oh, il dit encore. Then he says again. Un esclave qui vient régner. A slave who's un ruling. Un insensé qui est rassasié de pain. A stupid who's full of bread. Dédaigné qui se marie. A despised woman who's getting married. Et une servante. And a servant qui hérite de sa maîtresse. Who inherit from her mistress. Bien-aimé, parce que héritage. Listen, have you ever been given an inheritance? Vous ne comprenez pas ce que la Bible dit. You don't understand what the Bible says. Je croise un jour un certain monsieur Van der Meyer. I came across one day a certain Mr. Van der Meyer. Son âme et mon âme s'attachent. His soul and my soul il connects. m'aime comme son âme. And he loved me just like his own et soul. Il écrit dans son testament. And he writes in his will. 60% de mes biens. 60% of my wealth. Ça à Joseph Benjamin Lukola I'm Ngolo. leaving it to Ngolo Sabambota. I'm leaving it to Joseph Benjamin. C'est ce que la Bible dit. Hein? This is what the Bible says. Maintenant, now, Mr. Van der Meyer a couffé. Mr. Van der Meyer died. Then we go to the funeral. I'm just going to watch because I knew him. I'm just going to see the funeral of a friend. And his children also know. I comfort the family. And they also comfort me. And I go. And the movies finish. And one day, there's a phone call coming. I'm being told that my name is on the list of the will. Come. Comprenez? Do you understand? Tu vas voir comment la terre va trembler. You will see how the earth will be shaken. Le lawyer s'aimait. Come again? On commence à lire le Then they start to, the lawyer now is reading the will. 60% of this man's wealth. Des biens de M. Van der Meyer. The wealth of Mr. Van der Meyer. Est légué. It has been given. Benjamin, Luke. Les enfants disent non, non, non. As non. the weed is given to non. Sylvain, and then the children they start complaining. Joseph Benjamin Lukola. Joseph Benjamin Lukola. That's not lobby. J'appelle en existence des choses qui n'existent I'm pas. calling into Toi, existence. That's not déjà. I am calling into existence things that are not. Alléluia. Amen. Tu te lèves comme ça. Then you stand. Naza nanga 0,9% de la première génération. Listen, I'm a 0.9 of the first generation. Juste à la lecture. Just by the reading. By the reading of the will. Papier appelé of testament. A paper called a will. À cause d'un bien que j'ai fait à quelqu'un. Because of something good I've done to somebody. Que quelqu'un a eu pour because moi. of the love that somebody had for me. 60%. 60%. Normally you will ask, but that 6% is 6% of 100 rand, or is it 60% of what? Because some people will not notice this.
Pour mutu muso ata commis, hein. Somebody else, even if he writes things down, Quelqu'un a été arrêté à Bibiloko Nangani Osmo que nous tire la pasteur Benjamin. somebody was arrested and he sent Le out a message saying, testament. take all my belonging and give it to Pastor Benjamin. Listen, there's a will and there's a will. Biloko Nangani Osmo. Take all my belonging, Pasteur everything that I own, give it to Pastor Benjamin. Benjamin. Listen, there are things that can be given to you like this. You see, it doesn't even affect me. 60% tu lis comme ça. 60% of Vie ne the change. wealth, you see, as you read your Et le life change. à la banque, And the transfer being done in the où bank, on vous parle que tu es devenu you millionnaire. are being told that you are already a millionaire. Oui, mais que ça au comica peut se coup de fil. You know, once you become a millionaire, they will give you a phone call. Ba obenga yo They na will- club ya ba millionnaire. They will call you in the club of the millionaires. Il faut fêter les premiers millions. Because you have to celebrate your first million. Ba birthday et puis birthday. You only know Il y happy a des birthday. fêtes dans la vie. Fêtes There are les premiers different millions. celebrations in Donc, quand life. tu- You are tu- celebrating your first million. Je ne fais pas de blagues, je vous I'm informe. not joking. I'm informing Dès que you. tu as les premiers millions, Once you have your first il y a la- million, appelé the first million. there is a celebration, a party that is called the Feast of the First Million. Ou moni bato yo kaka, You know, people used to hear bango nde ba about. welcome you. They will welcome you in their world. Welcome in the club of millionaires. Bienvenue dans le club des millionnaires. Oh Nzambe, God, pourquoi pas toi? why not you? Pourquoi pas moi? Why not me? Ça peut sembler impossible, It may seem to be impossible, mais la vitesse de la grâce peut rendre ça but the possible. speed of grace can make it possible. La vitesse de la grâce. The speed of grace. Vous savez ceux qui font les security. You know those who are working as security guard. Vous pensez You think que ekozoyo ekonzoya combien pour comme un millionnaire? for how long will you have to save to become a millionaire working as a security guard? Ce matin, je vous parle de la vitesse de la grâce. This morning I'm talking to you about the speed of grace. Même yo, osa médecin. Even you, the medical doctor. Ekozoyo ekonzoya. Listen, for how long as a medical doctor you have to save to become a millionaire? Oh, saving. You have a saving account. C'est bien. It's good. You can save. Tu peux épargner. Mais la kufaka boy saving ekei. But once you die, the saving will be Non, gone. maman na yo akufi saving. Okay, ekei. once you have a funeral, your mother died, the saving will be gone. Thank you. Mais écoutez un security Now listen to a security guard. appelé Mardoché. Call Mordecai. J'aimerais que tous ceux qui font les security I would like all those who are working as security guard de commencer à prier le Dieu de Mardoché. to start praying the God of Mordecai. Dieu qui peut te prendre na porte. The God who can take you from the gate. Na porte. From the gate. Lobi olati l'anneau du roi. You know, and the next day you are wearing the ring of a king. Nous jouons avec certaines histoires de la Bible. We play with certain things from the Bible. Quand vous contextualisez cela, When you try to put this in a context, l'anneau du roi the ring of a king aujourd'hui est équivalent de la signature du président. today it's equal to the signature of the president. Le roi ne signait pas. The king was not Il signing. donnait seulement l'anneau. He was only giving his ring, On met sur le papier. and it was being stamped on the Partout où on paper. lisait cela, And everywhere that note was being read, security. you are a security guard. Demain, nous, And tomorrow, you are wearing the king's tu ring. deviens patron. You become a C'est boss. ça la vitesse que la grâce peut This is faire. the speed of the grace. Mais si tu ne comprends pas ça, But if you do not understand tu seras this, security you will be a security guard qui a pitié de lui-même. who is feeling sorry of himself. Chaque jour, ozala kaka biso. Every day you complain, oh, Biso na us. mboko tokobongaka te. Some of us in this country will never make it. Alors nake no meka na Londres. Oh, let me go and try in the UK.
à ta sécurité à Londres. Listen, even if you're a security guard in the Et UK, qu'on soit combien de temps pour comme un millionnaire? for how long will you be saving as a security guard in UK to become a millionaire? Toutes ces choses-là, je les fais. All these things, I've done them. J'épargne. I speak. Je respecte le principe. I respect principles. Mais je vous dis, But I'm telling you le principe that ne peut que vous amener principles des average. can only bring you on a life une of vie average, balancée. a life that is Mais la balanced. grâce de Dieu But the grace of peut God transformer l'histoire can transform your et story, vous êtes étonnés. and you are astonished. Alors appuyez-vous à la grâce de Now Dieu. lean on the grace of God. C'est ainsi Dieu dit aux enfants This is how d'Israël. God said to the Israelites, Venez acheter sans argent. come and buy without money. Donc normalement on achète Meaning, avec normally l'argent. you buy with money. Mais venez But come, said acheter the Lord, to sans buy argent. without Ça money. signifie It means appuyez-vous à ma grâce. lean yourself on the grace of Cela God. peut faire récupérer This ta will help you to redeem the delay in life. sécurité. Tu deviens Mardoché. Listen, as a security guard, you become Mordecai. Les gens que tu saluais à la porte People you used commencent to à salute conduire. on the gate. They will, Bien aimé. they will be working for Comment you. nous sengaka mbongo wana? You see, as you ask for people to give you money, Come. you do car watch, you tell people to give you the money. Come. You direct people Okay, to park their okay. car. Après, aux autres, cela peut sur quelque chose. And afterward, you expect the person to give you the money, Il te donne. and he gives you. Moto muso azukuta boa ke léopard. And another person will give Quand you c'est lui qui s'appuie à la grâce. the one who lean on the grace. Même quand il dit come. Even when he's saying, come, trying to help you to park the Mazoeba qu'avec la car, grâce de Dieu. but he knows that with Oh, God's quand grace, voiture on a tchao, ils ont rien. he says that this car is Un jour, nothing. moi aussi, One day, even je I vais parquer la will voiture. park my own car, Come. and someone else will help me to put it in the parking. 50 rand. And I will give to the person 50 Parce que je rand crois à la grâce because de I Dieu. believe in the grace of J'aimerais God. que cette église I will love this et church cette communauté and this puissent community sérieusement croire to à la seriously grâce. believe in the grace of God. Quand tu crois à la grâce de Dieu, When you see the grace je of peux être God, dans l'avion. you may be in the aeroplane, Makanisa ba Bin Laden eye. and then the thought of Bin Laden come in your mind. Non banga nanga te. Listen, Je sais une chose, I know one thing, que je dépends de la grâce de Dieu. that I depend on God's grace. Nanu boyo kati avion kwei. Have you ever heard a Mais batu musu ba bimi. aeroplane falling Donc, down and pour other people dire- coming out alive? Ngai, Listen, par la grâce de it's mean Dieu, I by God's grace. quand la grâce de Dieu est avec moi, When the grace of God is with me, nzoto uti kuna. even if we are coming from up there, Okamaka okwe na sa nzete ta. and you see that airplane may fall on a tree, Parce que la grâce a une vitesse extraordinaire. because the grace has a different Dépendez de la speed. grâce de Dieu. Depend on God's Ne grace. dépendez pas de vos forces, Do not depend on ni your de strength, votre argent, not on your ni money, de vos not relations. on your relationship. Dépendez de la grâce Depend de on the Dieu. grace of God. C'est la raison pour laquelle This is the reason why Josué regarde. Joshua was looking. Il voit les géants. He sees the Vous savez ce que giants. Josué avait dit? You know what Joshua said? Si l'Éternel If the Lord nous est favorable, is favorable to us, ça signifie, it means si la grâce de Dieu if the est grace avec of God nous, is with us, je ne sais pas comment. I do not know how. C'est ce qui rend la grâce difficile. This is what makes the grace difficult. Parce qu'il n'y a pas à expliquer comment. Because there's no need to explain, there's no how to explain how. La vitesse The égale, speed equal, prof, la vitesse égale espace divisé par temps. the formula of speed equal to the space, you divide that by La time. vitesse de la grâce de The Dieu speed of God's grace égale equal to l'ordre de Dieu the instruction of God accepté. to be accepted. Le général, The general said, tu n'as pas besoin de venir dans ma maison. you don't need to come to my house. Dis seulement un Say mot. only a word. Mon serviteur sera My guéri. servant will be healed.
Quelqu'un qui croit à la grâce de A Dieu, person who believes in God's grace, il s'appuie à ce que Dieu a he dit. does lean on what God says. Je n'ai pas de millions. I do not have Ma millions. vision nécessite des millions. My vision requires Comme millions. a dit But because God que has je spoken vais réaliser that I will cela, realize this thing, cela va s'accomplir. this will be fulfilled. Je ne sais pas comment I do not expliquer, know how to explain this, mais cela va s'accomplir. but it will happen. Cela va s'accomplir. It will happen. Quand vous ne croyez pas When you do not believe à ce que Dieu vous a dit, to what God said to vous ne you, croyez pas à la grâce. you do not believe Même in si His vous avez grace. sauté Amen ici, Even if you jump, say même amen si vous here, étiez excité, even if you are excited, ça j'entre maintenant now I'm entering dans la réalité de la grâce. in the reality of grace. Beaucoup de gens, A lot of people, la grâce passe, the grace passed them mais la by, Bible dit, but the Bible says ils ont foulé aux pieds la grâce. they actually look down on On the grace. foule aux pieds la grâce. You do not dust off Quand the vous ne grace. mixez pas votre foi avec la parole de Dieu. Looking down on the grace, it means you are not mixing up your faith with God's word. Quand vous mixez When you mix l'ordre de Dieu God's instruction avec la foi, with faith, c'est-à-dire vous it croyez means you à believe ce que Dieu vous a to what dit, God told you. c'est ainsi la grâce This is pénètre. how the grace will penetrate. Mais quand vous ne croyez pas à ce que But Dieu when vous a you dit, don't believe to what God said to you, la grâce se retire. grace Ou la grâce est inactive. will not be active. Il faut savoir activer la grâce. You have to know how to activate God's Il faut grace. savoir activer la grâce. You have to know how to activate God's grace. Oui, Moïse, tu es en retard de 4 Yes, siècles. Moses, you are behind 400 Mais years. Dieu a dit, But God said, Dieu t'a dit God told que tu you vas libérer ce peuple. that you are going to free these D'où people. viendra de l'or? Where will gold come Laissez from? ça entre les mains de Dieu. Leave this in God's Oui, ton hands. témoignage a été bafoué dans la Your société. testimony is no Mais longer Dieu good in the t'a community. dit, But God told you Levez malgré He ce is going to témoignage. promote you despite a bad testimony. Croyez à ce que Dieu t'a Believe in dit. what God Et tu says. verras la vitesse de la grâce. And you'll see the speed of grace. Et cette vitesse, And this speed, ferme la bouche it will shut up et confond tous les the mouth comploteurs. of people and Les gens qui confuse complotaient contre people toi who are making plot against you. finiront par acclamer They will end up clapping à for you cause de la grâce de Dieu. because of God's grace. J'ai compris I understand pourquoi, why quand il y a eu pression à l'église, when there was pressure in the church, les apôtres n'ont pas demandé autre chose. the apostles did not ask any other thing. Ils se sont levés They stood up et ils ont prié. and they prayed, Seigneur, Lord, regarde leur tumulte. look at their Étends attitude. ta main. and lift up your hand. Étends ta main Stretch your hand pour qu'il se fasse des prodiges signes et miracles. so that a miracle and sign will happen. Vous connaissez la réponse que la Bible dit. Do you know what is the answer that the Bible La gives? grande grâce de Dieu s'est reposée sur eux. That the great grace of God Donc, was upon quand la them. grande grâce de Dieu est sur Meaning, quelqu'un, when the great grace of God is upon les somebody, miracles pour atteindre ses objectifs vont the suivre. miracle to reach your purposes will follow. Il faut s'accrocher à la grâce. You have to lean on the grace of Stoppez de God. regarder l'un et l'autre. Stop looking at one Stoppez de se another. comparer l'un à Stop l'autre. comparing one Stoppez another. de voir comme s'il fallait être comme eux. Stop seeing things like there was a need for you to be like them. Comparez-vous à la grâce de Dieu. Compare yourself to the grace of God. Regardez la grâce de Dieu. Look at the grace of God. Attirez la grâce de Dieu. Attract the grace of Même God. pour des petites choses. Even for few things. Quand vous sortez comme ça, If you come out chaque matin, every morning, ne quittez pas votre maison. do not leave your house.
sans saluer la grâce de Dieu, without saluting the sans grace of faire God, appel à la grâce de Dieu. without calling the grace of Seigneur, God. je sors de cette maison. Lord, I'm going out of this house. Yo quand ça yoza grand chauffeur, hein? Do you think you are a great driver? Yoza grand chauffeur. You think you are the best driver? Ataba traque ye. Even if a truck comes your way, you will Mais make quand tu it. t'appuies à la grâce Listen, de but Dieu, when you lean on God's grace, la grâce de Dieu va te the protéger. grace of God will La protect grâce you. de Dieu va assurer ta The destination. grace of God will ensure Dans your tous les destination. aspects de ta vie, In all life aspects, ramenez la grâce de Dieu même dans les petites choses. try to involve the grace of God even in little things. Commencez avec la grâce de Dieu même dans les petites choses. Start with God's grace even in little things. Cela a une vitesse extraordinaire. This has an Du extraordinary matin speed. jusqu'au soir, client à mon côté. From morning to evening in your business, there's no customer. Maintenant, But on the evening, client moko ya munene, one big customer entered. ya munene. A big client. À côté, He entered. qu'est-ce que tu cherchais? What were you looking C'est for? beaucoup de clients A lot of clients ou beaucoup d'entrées. or effective Au client ya munene money. moko kaka Because côté there are possibility that one client, one avec customer beaucoup d'entrées. will enter in and bring a lot of cash. Kuna 10 bakoti, In that other shop, ya mike. 10 customers enter but a small cash. C'est ça la grâce. This is all about the grace. Na fin du mois bobi tenga na futa ndeni. By the end of the month, you don't understand how Yangeza- I pay yangeza my nombre bills, about it, how eh? I do my payments. Un nombre batu te. It's not about the number of people who are entering in my business. Coup de fil. It's just a phone call. Vous savez que les gens qui travaillent dur Do you sur know la that terre people who work hard on earth, sont les plus pauvres de la terre? they are the most poor on earth? Voyez bien, oh. Do you know that? Les gens qui travaillent dur People sur who are la working terre hard on earth, sont les plus pauvres. they are the most poor. Ils ont travaux dureté, It's not about how hard you are working. smart. It's about how smart you are. C'est Sister, ba modèle ya basuki. Is- Mais yango te. your hairstyle, yes, but it's not enough. Et comme ba modèle mususu mutakomi lisu moko. You know, we see other hairstyle where somebody is like dividing himself with only Azui one suki, eye. ba longoli na sima. Nzambe. Listen, they actually cut the hairstyle. It's like it's dividing the face. The person hairstyle is like this. Suki ekititi koto. Your hair is coming and covering your eye. Na tuni za po a discerner batu. I ask the question, is it for this person to be able to discern people, to get a revelation, a vision while walking? Tu regardes Or comme ça, tu then dis, as you look, you ask yourself, juste c'est quoi? finally, what are they after? Eza likambo ya ngolo. What it is about the grace. It's about the grace. It's not about your hairstyle. Yes, hairstyle is good. Grâce. It's about the grace of God. Grâce. The grace. Grâce. It's about the grace. Grâce. It's about the grace. Ça fait trembler la terre. It makes the earth shake. La terre. It makes the earth be shaken. La grâce de Dieu. The grace of God. La vitesse de la grâce. The speed of the grace of God. Eza makambo bato babala kala te. It's not about those who got married earlier before you years ago. Nga bazomona nga te. Listen, you don't see me. Bamusu babala kala. There are other people who are married for years. Baza na posa kokima. They wish to run away from those marriages. Kolanda nde bato bakotaka wa te. Listen, do not be deceived with the way people are entering here being married. They come showing off or pretending, or don't be intimidated with this. Balati bilambe kokani. Listen, they are dressing in harmony. Olobi baza na harmonie te. Listen, Ndenge you za think wana. they are in harmony. Avant They are bakita not na in voiture. harmony. Listen, before they come out of the car, Babanda oswana. they were arguing. L'air ba Monica church. As they get in the church, Ba se reprogrammer. they try to reprogram themselves to behave. Omona simbeli mama sak. And then
Ça qui tire. Listen, you see me carrying the bag for the woman. Listen, usually he doesn't do it. He doesn't feel like. Surtout ba makambo bosalaka te na ndako bo fentaka bato. Listen, especially things that you don't do at home. Do not deceive us when you come in the church here. Là, une autre personne regarde et dit Seigneur. But there's another person who look and pray, say, Lord, my God. Biso ba mususu ozomona biso te. Some of us, don't you notice us? Surtout ba musicien, bolanda bango te. Especially musicians, don't follow them. Bakobwaka bino, sala na bolingo. They will try to talk about you. Listen, musicians, they will be singing, telling you know, singing and mentioning your name. Calling Ancien Papi and the wife. You know, they just sing well, even mentioning your name. But do they get along? Un jour, une sœur a dit, one day a sister said, some of us, we are suffering in this church. But it was not in this church. Mama Lili Lukola. You know, because a lot of people are being called by the husband's surname. Mama Maggie Mobile. Mama Lili Lukola. Mama Maggie Mobili. Mama Grace Ilunga. Mama Grace Ilunga. Then they say, oh God, when am I going to carry the name of a man on my surname? No one must intimidate you. Cherchez la grâce. Seek for the God. Mes bien-aimés, beloved, cherchez la grâce. Seek for the grace of God. Ma femme peut vous témoigner combien j'ai pris pour la grâce. My wife can tell you how much I pray for the grace of God. I value grace. Je donne la valeur à la grâce. I value grace. Je donne la valeur à la grâce de Dieu. I value grace. Je donne la valeur à la grâce de Dieu. My life, ma vie, it's all about grace. C'est la grâce de Dieu. All. C'est la grâce de Dieu. Si tu donnes des marques dans ta vie à la grâce, a position, important position of God's grace in your life, tu verras la vitesse de la you will bonté de see Dieu. the speed of God's goodness in your life. La vitesse de la bonté de The Dieu. speed of God's Comment cela goodness peut in your life. récupérer le How retard? it can help you redeem the delay. Te pose la question. You ask yourself the question. Qu'est-ce que j'ai perdu? What is that I've lost? En réalité, tu n'as rien perdu. In reality, you have lost nothing. Parce que la grâce t'a mené. Because the grace can bring everything to you. La grâce de Dieu. The grace of God. Ne compte pas ton intelligence. Do not lean on your own intelligence. Although sois intelligent. Even though you have to be Mais ne intelligent. compte pas sur ça. But do not lean on it. Ne compte pas au char. Do not lean on the Quand bien chariot. même il faut en avoir. Even though you need to have some. Mais compte sur la grâce But de Dieu. lean on God's grace. Dans tout ce que tu fais, tu In veux whatever devenir. you do, Compte sur la grâce de Dieu. trust in the grace of God. Compte sur la grâce de Lean Dieu. on the grace of Compte God. sur la grâce de Lean Dieu. on God's grace. Je disais à mon frère, I was telling to my brother, tu es venu dans une ville. you came in a city. On te dit, You are being told, ah, misala bat basala ka yango. here, this is the job that everyone is doing. C'est faux. It's not true. Je dis encore, c'est I'm saying faux. it's not true. Je répète I encore, repeat it c'est again. faux. It's not true. Si tu comptes à la grâce de Dieu, If you lean on La God's grâce- grace, et un chemin pour toi. the grace of God will pave a way for you. Ce sont des chars et ce sont des chevaux. These are chariot and Mais si tu comptes au nom de l'Éternel, horses. But if you lean in the name of the Lord, quand bien même nous sommes excités, even though we are excited, réalité, in reality, in réalité, reality, en réalité, in reality, en réalité, in reality, peu de gens few people, s'appuient à la grâce. they lean on God's grace. En, In reality, en réalité, in reality, peu de gens few people, s'appuient à la grâce. they lean on the grace. Qu'est-ce qui te donne la joie? What does that make you happy? Quand tu sais compter ça, Only counting the money?
là tu es dans la, tu es là, tu es And dans la joie. then you are happy. You happy Quand about tu that. ouvres ton frigo, tu vois When les choses. you open your fridge and full of Là tu groceries, dis que tu es dans la joie. then you are happy. Quand tu vois que tu as un travail stable, When you have a permanent job là tu and a dis good que le job, mois sera comblé. and then you know that your mouth will be filled. Ce sont des chars, These are chariots. ce sont des chevaux. And Qu'est-ce que tu horses. feras maintenant What is that you will do s'il faut lutter contre if you les have rives orgueilleuses du to Jourdain? strive with the arrogant flow of the river of C'est-à-dire, Jordan? tu n'as pas un travail, It means when you find tu yourself n'as pas jobless, un salaire, you find yourself without a tu salary, ne sais pas comment faire les you budgets. do not know how to budget your Ici, monthly je ne payments. parle pas à un fainéant. Here, I'm not talking about a lazy La person. grâce n'est pas pour les fainéants. The grace of God is not for the lazy people. Dieu ne bénit pas les fainéants. God does not bless lazy people. Mais tu regardes comme ça, But you look yourself, tu n'as pas d'appui. you do not have it. Mais il y a l'appui But there is au-dessus de tout appui. you find yourself without support. But let me tell you, there's a support above all support. Cela s'appelle la grâce. It's called God's grace. Nous sommes tous debout, s'il vous plaît. Can you all stand, please? Le Dieu de Mardoché. The God of Mordecai. Nous allons faire une prière spéciale. We are going to make a special prayer. L'ouverture de grâce dans la communauté. The opening of grace in the community. Longtemps, on a fait toujours le même travail. For years, we've been doing the same job. Écoutez-moi très bien parce que je prophétise maintenant. Listen to me well because this is a prophecy. Dieu veut amener cette communauté God will to take this community à vivre comme si vous êtes chez vous. to live like you are home. À vivre comme si vous êtes chez vous. To live like you are at home. Cessez de voir que vous êtes à l'étranger. Stop seeing yourself as foreigners. Je dis bien cessez I'm saying stop de voir comme si vous êtes à l'étranger. seeing yourself as in a foreign land. Dès que vous cessez Once you stop de voir comme si vous êtes à l'étranger, to see yourself as on a foreign vous land, allez commencer à avoir de travail par rapport à votre désir. you will start having the kind of job according to your desire. Pas de travail parce que vous êtes obligé comme étranger. Not only the kind of job that you do because you Écoutez-moi are a bien, je foreigner. parle sous l'onction du Listen to Saint-Esprit. me well because I'm speaking under the Je anointing of the parle Holy de Spirit. choses qui changent I'm l'avenir saying de things- cette communauté. I'm saying things that De change temps en temps, le the Seigneur m'a future of amené this pour vous community. dire des choses qui vont arriver. From time to time, the Lord has led me to tell you things that will happen. Maintenant, But now, les gens vont commencer à travailler people will start working sans obstacle, without barriers, s'appuyant à la grâce de Dieu. leaning on God's grace. Pourquoi pas Why not? de voir, Seeing, même à la municipalité, even at the les municipality, Congolais comme conseillers. that we may have somebody from DRC as a counselor. Fini le temps des petits jobs. It's over the time of small jobs. Fini le temps des... The time of small job is over. Il y a de ceux-là qui vont se retrouver à l'université au grand nombre, en train de donner cours, There are those who travailler, find themselves in university teaching donner au niveau de commandement des Edgars par rapport à vos qualifications. There are those who find themselves on a position of command according to your qualification.
Je ne dis pas des choses pour vous plaire. I'm not saying things to please you. C'est la raison pour laquelle le Seigneur m'a amené pour vous parler sur la vitesse de la This is grâce. the reason why God brought me here to speak about the speed of grace. Pour vous montrer le changement de la saison. To show you the change of season. Fini Over. des petits jobs. The time of small job is over. Croyez à la grâce. Believe in the grace. Les gens monteront ici People shall come up here pour dire, to say, je suis devenu médecin directeur à l'hôpital là où je travaille. I'm now a director, I'm a medical doctor in management Je from the suis hospital where I manager am. à l'hôpital. Je suis manager à la compagnie là où je travaille. I'm the manager in the company where I'm Et tu working. travailles sans restriction d'un étranger. And working freely without any restriction for being a foreigner. Écoutez-moi l'âme qui m'écoute maintenant. Listen to me as the soul that listen to me now. Écoutez-moi l'âme qui m'écoute Listen maintenant. to me, the Je soul dis that bien, is listening to me. écoutez-moi l'âme qui I m'écoute said, maintenant. listen to me, the soul Je that is listening répète, to me. écoute-moi l'âme qui m'écoute Listen maintenant. to me, the soul that is listening to me. Fais sortir l'étranger de ton esprit. Get out the mindset of a foreigner from your spirit. Croyez à la grâce. Believe in the grace. Un esclave peut régner. A slave can rule, Choisissez la partie de l'esclave qui peut régner. but choose the part of the slave that can rule. Joseph est le cas dans la Bible. Joseph is an example in the Bible. Daniel est le cas dans la Bible. Daniel is an example in the Bible. Et toi, tu es le cas dans la And Bible. you are an example in this city. Nous allons lever nos deux mains. We are going to lift both our hands. Un, tu dis Seigneur, Number one, say, Lord, la terre t'appartient et tout. the earth belongs to you and everything within it. Bien-aimé, fais cette prière, ne manque pas Beloved, ce pray. temps. Don't miss this time. J'ai supplié Dieu I did beg God d'être corporellement présent avec nous to be physically present with us, pour transformer to et transform, accéder à cette saison. to help us access the season. J'ai envoyé la parole à d'autres personnes pour dire venez I've sent au messages to culte other d'aujourd'hui, people, ne manquez pas. telling them come to the service. Parce que Don't je miss savais it. que c'est le rendez-vous de Dieu. Because I knew it's God's appointment. Écoutez, suivez l'instruction. Now listen to the instruction. La première prière que nous allons faire. The first prayer that we're going to make. Seigneur, la terre t'appartient, tout ce qui se trouve. Lord, the earth belongs to you and everything within Je suis it. ton enfant, donc je ne suis pas étranger en Afrique du Sud. I'm your child. It means I'm not a foreigner in Je South peux Africa. avoir le document d'un étranger, mais je ne suis pas étranger en Afrique du Sud parce que l'Afrique du Sud appartient à mon papa. I may have been given papers of a foreigner to live here, but South Dieu Africa me belongs dit, to tant my que ton father. peuple, God said, as long as your people aura dans leur esprit will have in their qu'ils sont mind toujours étrangers, that they are foreigners, ils tenteront de miettes. they will only be content with Parce crumbles. que la bénédiction d'un étranger n'est Because ne sont que de miettes. the blessing of a foreigner are only crumbles. Il faut qu'ils stoppent d'être They have to étrangers stop looking at themselves as dans foreigners leur esprit in their spirits. et croire que la they terre have to believe sur laquelle ils se That trouvent on earth, appartient à l'éternel leur the papa. earth on which they are belong to the Lord, their parent. Tu diras, Seigneur, Say, Lord, je refuse d'être étranger I refuse to be a foreigner on this earth. sur cette terre On de l'Afrique du Sud. on this land of South Africa. J'accepte que cela appartient à I toi, do mon Père. agree that it belongs to you, my Et maintenant, Father. tu vas dire, fais-moi grâce. And say, Lord, favor me. Fais-moi grâce. Entre Favor la me. prière. Give me the Prions, grace. prions, In bien-aimés. Jesus' name, let us pray. Ça, c'est la prière qui va déterminer les choses. The La prayer différence dans will l'avenir. determine the difference in life. Fais sortir l'étranger en toi. Get out the mindset of a foreigner Fais in you. sortir l'étranger en toi. Get out the mindset Chasse of foreigner in l'étranger you. de ton esprit. Je ne suis pas né pour le mien. La bénédiction de l'étranger ne sont que de miettes. Tu dis aux enfants d'Israël, quand vous allez labourer la terre, les choses qui vont tomber, laissez ça pour l'étranger. Les choses qui vont tomber, laissez ça pour l'étranger.
Seigneur, je refuse que la part de ma bénédiction, soit sur les choses qui tombent à terre. Non, non, je ne suis pas étranger. Je dépends de la grâce. 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 Mande kete de rebe. Yandaragaboko sanda. Yandaragabe ketendere. Alléluia. Seigneur, seule ta grâce peut t'aider. Dans le nom de Jésus. Prie, mon frère, prie. Pray, my brother. Tu n'as pas encore touché le cœur de Dieu. You haven't touched the heart of Tu n'as God. pas encore touché le cœur de You Dieu. haven't touched the heart of God. Tu n'as pas encore touché le You cœur de haven't Dieu. touched the heart of God. Makaboko sata. Yendaragaboko sendere. Alléluia. Je refuse la portion qui tombe à terre. Ye kababoko sende. Arabababoko senderi. Je droit à la grande portion des enfants. J'ai droit à la nourriture sur la table. La nourriture des enfants. La nourriture des enfants. À cause de l'alliance. J'ai droit à la nourriture des enfants. À la nourriture des enfants. À la nourriture des enfants. Mandeke satagaboko senderi. Fais courir la grâce. La nourriture des enfants. Je refuse le miette destiné aux étrangers. Je refuse le miette destiné aux étrangers. Je monte à la dimension. La terre appartient à mon Père et tout ce qui s'y trouve. La terre appartient à mon Père et tout ce qui s'y trouve. Au nom de Jésus. 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 Le Dieu de Ruth. Le Dieu de Ruth. Le Dieu de Ruth. Le Dieu de Ruth. Qui lui a donné la part à l'héritage d'Israël. Le Dieu de Ruth. Qui lui a donné la part à l'héritage d'Israël. J'ai la part. J'ai la part. Aux grosses légumes. J'ai la part aux grosses légumes de cette nation. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Pas toi qui as dit. Si j'ai de la bonne volonté, j'aurai à bénéficier, Père éternel, du meilleur de la terre. Mande Kosata. J'ai droit au meilleur. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Yes, Lord. Bien, priez. Beloved, we are going to pray. Écoutez-moi bien. Listen to me well. Tu es ici, peut-être tu es grand frère, grande sœur, aîné de la famille. You are here, maybe you are an elder brother, elder sister. Maybe you have a position in your family. Mais tu dépends de ton petit frère. But you depend on your young brother. Je ne dis pas que ton petit frère a plus d'argent, je parle de I'm dépendance. not talking about your young brother having more money than you. I'm talking about Même si tu n'es depending pas dans on les him. cas, tu vas prier pour les bien-aimés qui sont dans ces cas. Even if you're praying for some situation, Nous pray for allons those in that demander situation. la vitesse de la grâce de Dieu de faire récupérer sa situation. We are going to pray to the grace of God to redeem the Je ne te demande situation. pas de passer ici. I'm not asking you to come here. Saisis l'opportunité pour prier. Just take the opportunity to pray. Touche.
Touch the heart of God. Touche le cœur de Dieu. Touch the heart of Tu vas God. dire, Seigneur, Say, Lord, je refuse de dépendre de mon petit frère. I refuse to depend on my young brother or young sister. Fais-moi récupérer la situation Give me the possibility to par la redeem the vitesse de situation ta grâce. by the speed of your grace. Prions, bien-aimés. Let us pray in the name of Prions, Jesus. bien-aimés. Oh, alléluia. Seigneur, je prie, frère et ma soeur, qui d'une manière dépend de son petit frère ou de sa petite sœur, mon Dieu. Dans le nom de Jésus, la grâce que tu as donnée à Ésaü, récupérer la situation et ne point dépendre de Jacob. Seigneur, que cela soit accordé à ma soeur et à mon frère dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je refuse cette dépendance à ma soeur. Je refuse cette dépendance à mon frère. Au nom de Jésus, bénis-le aussi. Bénis-le aussi. Bénis-le aussi. Comme tu as béni Ésaü, Seigneur. Ésaü était aussi devenu une grande nation. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, yakababo kosende. Giandaragabo kosata. Amamandoro kosete. In the name. In the name. In the name. In the name. In the name of Jesus. Et aussi devenu une grande nation. Laisse que ma soeur, qui dépend de son petit frère ou de sa petite Dieu, puisse aussi devenir une grande nation. Puisse aussi devenir une grande nation. Puisse aussi devenir une grande nation. Que l'équation, mon Dieu, soit balancée. Que l'équation retrouve sa position normale. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seule ta grâce. Seule ta grâce. Seule ta grâce. Seule ta grâce. Mon Dieu, la situation. Dans le nom de Jésus. Soyez calme. Be calm. Soyez en prière. Be in prayer. Mains levées, s'il vous plaît. And please, Yeux fermés. with your eyes closed, Soyez concentrés. be concentrated. Seigneur Jésus, Lord Jesus, tu dis à l'Israël, you say to Israel, quand vous allez labourer la terre, when you are going to work on the soil, quand vous allez récolter, when you reap, pendant during the harvest, les choses qui tomberont à terre, the things that will fall down, vous allez laisser cela à l'étranger. you leave it behind for the foreigners. Mon Dieu, je refuse cette bénédiction. My Lord, I refuse this kind of blessing Parce que la grâce peut accorder la différence. because the grace can make a difference. Je refuse la bénédiction de ce qui tombe à la table des enfants. I refuse the blessing of things that fall from the table of the Parce que children. l'alliance Because the covenant peut faire asseoir Mephibosheth à la table. can make Mephibosheth sit on the table with the king. À cause de l'alliance que nous avons de toi. Because of the covenant we have with you, Laisse que la grâce de Dieu allow the grace of God récupère la situation. to redeem the situation Qui est étranger of ici. everyone who is a foreigner here, De façon qu'on ne mange pas la bénédiction de ce qui tombe à table. in a way that we don't miss the blessing of what is falling Mais from qu'on the ait table, la part à la table du roi. but we may have a part Et on qu'on the table of partage the la king nourriture avec les enfants. and share food with the children. C'est ainsi, mon Dieu, mon roi. This is how my God and Je my fais king. appel I call à un vent on de la wind, vitesse de la grâce. the wind of De the changer Spirit la growth, situation. to change Et the les situation. statuts, mon Dieu, mon roi de ton change the peuple. situation and establish your people. Dans le nom de In Jésus. the name of Jesus. Au nom de In Jésus. the name of Jesus. Au nom de In Jésus. the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. In the name of Au Jesus. nom de In the Jésus. name of Jesus. Seigneur, merci. Lord, thank you. Nous avons droit à la nourriture de la table.
We have the right to eat on the table. Que la grâce soit en action May the grace be in action et que les statuts changent. and the status of everyone change. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Le Dieu de The Mardoché, God of Mordecai, le Dieu de Ruth, the God of Ruth, qui a pris Ruth the one who took Ruth du statut de l'étranger from the position of a foreigner à la lignée, mon Dieu to royal. the lineage of the king. Oh Dieu, Yes, God. j'aimerais que dans ce pays, I would like in this country que nos sœurs soient épousées par des grands that Sud-Africains. our sisters will be married to great South Africans. Que nos enfants épousent, mon Dieu, mon roi, dans des familles de grands That Sud-Africains. our children will get married to the great South Africans. Et que nos descendants se retrouvent, Père éternel, That our descendants à la will lignée find des themselves décideurs dans ce on the pays. lineage of those who decide in this country. Que cette prière reste, mon May this Dieu, prayer be au established devant de ton trône, before your Père. throne, God. Pendant que les anges monteront et While descendront. angels will be coming down and up and going up, Le statut de la médiocrité, may the status of des mediocrity, petits jobs, of small des jobs, petites incomes, or small income, je me fais à cela. Dans le nom de Jésus. in the name of Jesus, Au no nom more. de In the name of Jésus-Christ. Jesus, Au no nom- more. In the name of Jesus. Seule ta grâce avec sa vitesse. Only your grace with its speed. Sois loué, sois exalté. Be praised. Sois loué, sois exalté. Be praised. Sois loué, sois exalté. Be praised, we exalt you. Sois loué, sois exalté. Be praised, be Sois exalted. loué, sois Be exalté. praised, be exalted. Sois loué, sois Be exalté. praised, be exalted. Sois loué, sois Be exalté. praised, be exalted. Sois loué, sois Be exalté. praised, be Parce que exalted. les mamelles de ceux qui n'enfantaient pas Because vont allaiter, mon Dieu, mon roi. because the chest Sois of the loué, woman sois who exalté. was not Sois breastfeeding loué, will sois carry a child. exalté. Be praised, be exalted. À cause de la différence Because of the difference et de la nouvelle saison. and the new season. La nouvelle The saison. new season. La nouvelle The saison. new season. La saison des alliances. The season of the La covenant. saison des The alliances. season of La covenant. saison de The l'alliance. season of La covenant. saison de l'alliance. The season of covenant. La saison de l'alliance. The season of covenant. La part à la table du roi. The La share part on à the la table table of des the grands. king. La part à la table des The grands. share on the La table of the part à la greats. table des grands. The share on the La table part of the à la greats. table des grands. The share on the La table part of the à la kings. table des grands. La part à la table des grands. Merci Jésus. Thank you, Jesus. 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 Merci. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you, Lord. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you, Lord. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Toi qui essuies les larmes. Merci Jésus. Toi qui essuies les larmes. Merci Jésus. Toi qui essuies les larmes. Merci Jésus. Merci Jésus. Toi qui rattrapes le retard. Merci Jésus. Alléluia. Yekaboko sata. Rekendere agaboko sata gaba. Dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, sois loué. Seigneur, sois exalté, sois Lord, be magnifié praised, be exalted pour le siècle, siècle. forever and ever. Oh, alléluia. Amen. Au nom de Jésus, In the name of Jesus. que tous les saints disent All the saints say, Yesu ngai nakolanda Amen. Kutya bomoi nanga Amen. Yesu yo musungi nanga Bena bomoi nanga Yesu ngai nakolanda Kutya bomoi nanga Yesu yo musungi nanga Kolona bolingo Kolona bolu Kolona bolingo Kolona mawa ya motema oyo kai na mokae Yesu nde palaka osia inanga Olona bolingo olona